हाय हेलो जय जगन्नाथ सागवाने समस्त भाई मान नमस्कार। तो आज है आप देखिए सब जानते आज वीडियो कौन कि कौन है कौन कह अच्छी तो सर जस्ट उठी आइली टाइम आसीगलानी कौन कल 10:30 खंड है मैंने आज गोटे लेट उठागला कल लेट शुआ जाता है आज लेट उठागला तो चलते जी देखा कौन कल मो गाड़ी आज ना मो गाड़ी आगे जा कौन कल जो आमर खोड़ी ददा नहीं कड़े दनगुड़ बोली मुझे गाड़ी देखी गाड़ी राजा करी आज मो गाड़ी ताकर मो ता गाड़ी मोर ददा गाड़ी मोर आउ तो चलते जी आग भाई को खोजा तापर जा ददा दिया खोड़ी करू चाबी आणिकी कौन कल गाड़ी बाहर कली तो मो गाड़ी ना आज जेते कौन कर गाड़ी बुझा पड़ो ना मोर जो कम टे अच्छे मुझे कम बाहर कम टे छाड़िया पड़ो तो पुणी छाड़देले हम कि आम सदा बेले कमटा पड़े ना आमर तो चलते जी कौन कल खटी खटी जो खटी भाई आस भाई देखा कथा कि कौन लगुच कौन ना भाई आ रोड अवस्था है देख तले देख तो खाली गोड़ी पड़ी ये आम बंदपाड़ रोड आगर काम करा देख रास्ता है रास्ता है चलू धीरे धीरे हो रास्ता निंदा नहीं कम चली लेट है कमटा के लोक आम पाखे न रही छाड़ी गला बेलू के लोग छाड़ी जाइए आम कौन सब जाइए लास्ट को रास्ता कम है आज रास्ता कम आगत तो से आम गण छाड़ी जाइए चलते भगवान जहाँ जोड़े गड़े नहीं कौन कहला हाँ रास्ता हाँ रास्ता जाए ठाकुर दुआर गल से रोड कम होगलानी आम हियाड़ू ये रास्ता खबर कराई रास्ता बागे हाँ बा ये रास्ता रेडी पूरा पर गोटा कौन खाइब हाँ 100 टका बराबर भी करेंगे आम दहीबरा आज दहीबरा भाई कर दहीबरा खाଇବା दही टेस्ट कि बरा टेस्ट भल लगे तो दही टेस्ट जान ना कि लगे ना दहीबरा आस खाया देखिए तो टेस्ट होगा मार्केट खाई गोटे नालकोर खाइल ये गाँव में थोड़ा खाଇବା कि सब आड़े चाखिले भल लगे ना नालकोड़ा भल लगे ना ये देख चाखी भल लगे कह हेलो नालकोड़ा टेस्ट लगे नहीं खा थाने कि लगुच सामान हाँ ताकर के 50 टका प्लेटा हाँ फरकटा अधिका कम टे हाँ 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 फास्ट 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 भाई कर फास्ट फास्ट चाखिया लगुच हाँ हाँ दही रखा है सेपारेट लगा हाँ भल लगे रेडी ताले ये सुख सुख खाଇବା पूरा एथर ये खाଇବା चलो तुम खाई देखो खाई सारा पर घर घर देखा आम घर के आसी देख पलैला सुर वेट वेट आस देख किए किए आई मोर को इस किए आई पेटर इसी डूडू डूडू बाघ हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर दिया 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 पकई देवी आज पकई देवी हाय कर दिया जीव 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 देखे 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 दियो टे जीवा
ଲ ଏ ରୁହ ଖସି ପଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ଶୁଣ 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 ଯିବା ଦୋକାନ ଆଜି ଗୁଚୁ ଖାଇଯାଏ ଗୁଚୁ ଖାଇବ ଗୁଚୁ ଖାଇବ ହାଁ ସତରେ କିଏ ଏଇଟା ଇଏ ଡାକିଦେଲ କହ ହାଲୋ ହଁ କହିଦିଅ ହଁ କହିଦିଅ ଟିକେ କିଏ ସେ କହିଦିଅ କୋ ମାଇଁ ତମ ମାଇଁ ଟାଟା କହିଦିଅ ତମ ମାଇଁ କି ଟାଟା କହିଦେଲ କୋ ମାଇଁ କୋଉଠି ଅଛ ଆସ କହିଦିଅ କହ ଜୋରସେ କୁହ କୋ ମାଇଁ କୋଉଠି ଅଛ ଆସ କହିଦିଅ ଜୋରସେ କହିଦିଅ ଆଁ କହିଦିଅ ଟିକେ ତମ ମାଇଁ ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି ତମ ମାଇଁ ଟାଟା କରିଦିଅ କୋ ମାଇଁ ଆସ ଘରକୁ ବେଗି ଆସ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଏକାଡ଼େ କିରା ଚାଲାକିଆ ମାନେ କହିଲ ମାମୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଣିଜି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକାଡ଼େ ପୁରା ହଁ ଇଏ ତମେ ଆଇଲେ ନାଇଁ ଇଏ लो ଓ ନା ମାମୁକୁ ମାରିତିନି ମାରିବିନି ମୁଁ କହ ମାମୁକୁ ଆଉଁସି ଦିଅ ଯୋଉଠି ମାରିଛ ଆଉଁସି ଦିଅ କହ ମୋତେ କାଟିଲା କାଟେ ତାରି ତୁ ଯିବ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଣିଛ ଯିବ ଦେଖ ଯିବ ଟାଟା କରିଦିଅ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ ଭାଣିଜି ମୋ ଭାଇ ବାହା ହଉଛେ ଆସିବେ ମାଲ ଇଏ ଯୋଉ କୁନାର କ'ଣ ଲାଗେ ଯୋଉ କୁନାର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ମୋ କ'ଣ କହିଲ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 6:30 ହେଲାଣି ଆଇ ଆମ ଖଟିଟେ ତ ଖଟିଟେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ସେପଟେ ବି ଭାଇ ଅଛି ଏପଟେ ଇଏ ବୋଟ ଭାଇ ମାନେ ଆର ପାରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଲ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରୁ ଆର ପାରି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବସି ଆସିଲେ ଦେଖେଇବେ ତ ଯୋଉ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଥର ଗଲାନି ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କ'ଣ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବି ଏଇ ବି ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କ'ଣ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବ ନା କ'ଣ ଶୁଣ ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଏ ଭାଇଚାରା ଫିଲିଙ୍ଗ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ ପଳେଇଲା ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇବ କି ନାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରି ପୁରା ଇସା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳଉଛ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଦଉନି ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଦଉନି ନା କ'ଣ ମାନେ ଭଦ୍ର ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହଉଛ କିରେ ଫଟୋ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଉଠାଇଥିଲୁ ଦେଖିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋଟା କେମିତି ହେଇଛି ବୋବାଲ ନା କ'ଣ ବୋବାଲ ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ତମ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ କିରା ତମେ ତ ସଦାବେଳେ ଆମ ମୁହଁରେ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କିରା ଯେ ତମେ ଫଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଉଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ଆରେ ମରିଗଲେ ତ ହେଇଛି ନିଆଶାଳକୁ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଲାଭ କିରା ପାଇବ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ପାଇପ୍ ଉଠିବା ଫଟୋ ଉଠା ବୁଟୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା ବୁଟୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା ବୁଟ ଆହୁରି ପଳେଇଲା ତାକୁ କିଛି ତମକୁ ଦେଇ ହବନି କ'ଣ ସେ କହୁଛି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଯାହା କରିଦେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବୁ ଗାଁ ପଟେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଯାହା ଥିବ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହବ ଯଦି ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଯାଇ ଘରେ ଦେଖେଇବା କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ପୁରା ଚୌକ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ତମ ଆଡ଼େ ହେଉଛି କହିପାରିବି ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପୁରା ବାହାରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି କେତେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଭାଇ ବା ପଳେଇଲେ
ସାନ ସାନ କଥା ହଉଛି ତାର ସେ ବହିଥିଲା ଏଇଥିରେ ବୋତଲ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଠି ହଁ ଏଇଟା ନିଆ କାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖେ ମାନେ କୋଉଥିରେ ବସିଯାଇଛି ଦେଖେ हाँ गुस्सा करते हो क्या भैया मुझको इसका ड्रेस अच्छा लगता है ड्रेस खरीद ये क्या कटन है क्या कितना रुपए लिया भाड़ा से लाए हो क्या तावड़े को हो ये कितना रुपया लिया ड्रेस ड्रेस का ड्रेस का कितना रुपया लिया ड्रेस का कितना रुपया लिया ड्रेस कितना रुपया क्या हो रहा है आज ये बारिश में क्या हो रहा है असो यार असो आप खींच रहे हो हम खींचेंगे कॉलर चला दर्दली बेको धरी नहीं यार क्या हो रहा है आज क्यों थोड़ा क्या से तो घोड़ा लागू कि घोड़ा लागू तो से पसंद यहाँ तो आज एटा खंडे खबर आई जो सक्सेसफुल पूरा या सक्सेसफुल पड़ेला राइट वीडियो पड़ेला चैनल दूजा गाड़ी लाइक शेयर करे कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए भाई कि नया वीडियो आसुची देखुजे कंटिन्यू वीडियो चलिबा बे चलते जा घर को खाई पी सोइबा।